ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार बंधुगण आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज आम जाना 24 तारिखर दिनटी आपणकर किपरि कटिबो। आजिर दिन आपणकर किपरि साब्यस्त हेबो ता सहित जदि विशेष भाव में आम आपको कहबू केउ केउ जिनिस रे आपणको फायदा हेबो केउ सब जिनिस रे आपणको सावधानता अवलंबन करने को पड़िबो। आपणकर लव लाइफ किपरि रहइबो, क्यारियर किपरि रहइबो, बिजनेस आ व्यापार किपरि रहइबो ता सहित स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन आमे आपण मानक ए भिडियो रे देबू। आ भिडियो शेष रे आमे आपणको गोटे उपाय विषय मध्ये कहबू जहाद्वारा आपण आज दिन को आहरी अधिक शुभ और मंगलदायक सब्यस्त करें। आग को भिड आरंभ करने पूर्व आमर आपण को रिक्वेस्ट जदि आपण आमर ये चैनल नुआ आछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु जहाद्वारा समय समय रे नुआ नुआ भिडियो नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंची जिवो। आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणक पई 24 तारिखर दिन। जदि सबुठारु प्रथमे आमे आपणको कहबू कि कौन आपणको पई आज पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि। जदि विशेष भाव में कहबा तो फ्रेंड्स आज आपणकर वित्तीय स्थिति रे काफी सुधारता आसीबो। अचानक ही धन प्राप्तिर नुआ अवसर आपणक जीवन रे देखिबा को मिलिबो जहा आपणकर भविष्यत रे आपणक पई गोटे बहुत बढ़िया आर्थिक जीवन रो निर्माण करिबो। शिक्षा क्षेत्र पई जदि कहबा बहुत भलो टाइमिंग रहिबो ता सहित आपण बहुत भलो उपलब्धि को विशेष भाव में प्राप्त करिवे। यह सहित आपणक भितर ऊर्जार सामंजस्य देखा मिलिबो। अन्यक सह भल व्यवहार द्वारा आपण दिमाग रु काम नेबे ता सहित व्यापार वाणिज्य करुवा लोक मैंने आपणक पई सहायकारी होई पारंती। कौनसी योजना विषय रे आपण विस्तारता करिवे बास धैर्यर सह आपण काम करंतु कारण लड़ाई झगड़ार स्थिति टिके होई पारे। ता सहित आपण शांत स्वभाव होइके जदि कथबार्ता करिवे तो लोके आपणकर काफी तारीफ मध्य करिवे। आपणक आर्थिक स्थिति आज बहुत ही भल रहिबो। आपण समय पढ़िबा द्वारा निजर किछि मित्र बा संपर्कीयंकर आर्थिक सहायता प्रदान करिवे। चाकरी पेशा लोकों को बहुत अधिक लाभ मिलिबो। मन चाहा लाभ मिलिबा कारणरू बहुत भल धन लाभर स्रोत मध्य आपणक पई बनुछि। ए समय जहाँ भी काम आपणकर अटकी थिला ताकू पूरा करने को आपण चेष्टा करिवे। किछि बिगिड़ी थिबा कार्य रे सुधारता आसीबार विशेष संभावना रहिछि। विपरीत परिस्थिति रे किछि धन लाभर भल अवसर मध्य विशेष भाव में आपको प्राप्त हेबो। आपणक मन रे शीघ्र पैसा कमेबार तीव्र इच्छा मध्य जागृत हेबो। से सबू को आपण नेकी विशेष भाव में आग को बढ़िबे और सेथि पई आपणकु आग को बढ़िबा पई मध्य मौका मिलिबो। शांति रे आपण आग को बढ़िबे आ सफलता तो आपणकु निहाती मिलिबो। विशेष भाव में जदि कहबा धैर्यर सह आपण परिस्थिति को सामना करिवे तो भल परिणाम प्राप्त हेबो। काम कार्यर गतिविधि रे आजिर दिन आपणक पई बहुत ही भल दिन रहिबा पई जाउछि जोथि पई आपणक मन बहुत ही प्रसन्न रहिबो। आसंतु जानिबा आज आपणक पई कोन नेगेटिव रहिबो। जदि कहबा आपणक आपणकर भाई भौणीकर पूरा सपोर्ट मिलिबो। समाज रे आपणकर एवं आपणक परिवारर मान सम्मान बढ़िबो। ता सहित परिवार जरूरत को ध्यान रे रखिकी आपको कार्य करने को पड़ो जहाँ केते थर आपणक नियंत्रण रे बढ़ी जिवो। ता सहित आपण परिशान मध्य रहिबे। एहा सहित जदि कहबा कौनसी खास सौदा बा बड़ फैसला नेबा ठारू दूरी रुहंतु कारण कौनसी फैसला नेबे आउ डिसीजन न मिलिबारु आपणको प्रोब्लेम आसी पारे। दिन सारा केते ना केते रुकावटर स्थिति आपणको आसीबो। जोश रे आसिकी काहाको भी कौनसी बिना मांगी परामर्श दियंतु नहीं। कठिन परिश्रम द्वारा सबु कार्य आपणकर पूर्ण हेबो। ता सहित आवश्यक खर्च करबा ठारो आर्थिक स्थिति आपणकर महत्वपूर्ण होई पारे। लेन देन रे सावधान रहंतु। पारिवारिक माहौल बहुत भल रहइबो किंतु फ्रेंड्स को सह मनांतर मतांतर होई पारे। संवेदनशील मामला रे भाभी चिंती के आगो को बढ़िबार आवश्यकता रही। संसाधन उपरे खर्च हेबारु मानसिक अशांति तथा चिंतापूर्ण स्थिति आसी पारे। आपणकर विश्वास अभाव करा जाइथिबा काम रे रुकावट तथा बाधा आपणकर उत्पन्न हेबो। व्यवसायिक दृष्टि जदि कहबा समय आपणक पई सामान्यदायक रहिबो। कौनसी नुआ कार्य योजना को विस्तारता देबा आपणक प्रोब्लेम रो कारण मध्य बनी पारे। कौनसी चिंता बा मतभेद आपणको चिड़चिड़ा मध्य विशेष भाव में बनई परिबो। आपण आपणक परिचितक उपरे निजर डिसीजन को थोइबा पई चेष्टा करिवे। एहा द्वारा आपण निजे निजे को नुकसान करिवे। शुणा जाइथिबा कथा रे आखि बंद करके आदौ विश्वास करंतु नहीं। सच्चाई को जानिबा पई आपण चेष्टा करंतु। बाणी उपरे नियंत्रण रखंतु अन्यथा कଳି झगड़ा हेबार विशेष संभावना रही। तेणु सावधान रहंतु। आसंतु जानिबा आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो। कौनसी प्रकार यात्रा बा कौनसी प्रकार शॉपिंग इत्यादि को नहीं लड़ाई झगड़ा होई पारे।
ଏମିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ବନେଇ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ରଚନାତ୍ମକତା ଦେବେ ଓ ତାକୁ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ବନେଇବେ। ତା ସହିତ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ମର୍ଯ୍ୟାଦିତ ଆଚରଣ କରିବା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ନିଜ ପ୍ରିୟତମଙ୍କୁ ଆପଣ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବେ କି ବାସ୍ତବରେ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟତମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଅଟନ୍ତି। ଏ ଦିନ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭ ଉଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ବ୍ୟାପାର ଧନ୍ଦା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟଭାରର କିନ୍ତୁ ଅଧିକତା ରହିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ଚାଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପୁରା ଦିନ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ିରେ କଟିବ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଲସିଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଛୋଟ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହା ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ତା ସହିତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନେକ ଅବସର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ମେଡ଼ିକାଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦିନ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ କାଫି ମିଲାଜୁଲା ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯାହାର ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଫି ଅନୁକୂଳ ଭରା ରହିବ। ଆଉ ଏ ସମୟରେ କିଛି ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯାହାର ଆପଣ ଲମ୍ବା ଟାଇମରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଲକୁଲ ବି ଚିନ୍ତିତ ହେବାର କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରପୁର ସାଥ ଦେବ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ପାଇବେ। ନିଜେ ନିଜକୁ ଊର୍ଜାବାନ ଆଉ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୂତାକୁ ଗୁଡ଼ାନ୍ତୁ। 7 ଥର ସୂତାକୁ ଗୁଡ଼େଇ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଓଂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ହି ସଚ୍ଚା ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲୁଥିଲା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଶେଷ କରିବେ। ଆଉ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବହୁତ ହି ଶୀଘ୍ର ବନିଯିବ। ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସଚ୍ଚା ଦିଲରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।